रविवार सकाळ एकदम शांत बोर देह भल नहीं ताकू टिके मु दही सरबत करके देदेली तार यहाँ बहुत फेवरेट आउ यहाँ केमी बनई से देखई दूची यहाँ फ्रेश दही घरे बना होची केबे हमर किणा हुएनी पानी मिसई दबा दही को देखिकी पानी मिसैबे आ जदि मोटा दरकार ताहले टिके बहलिया रखिबे स्वाद अनुसार टिके लूण पकईदेवे अदा कंचा लंका धनिया पत्र बाटिकी गोटे चमच बा हाफ चमच पकईदेवे सबको बढ़िया से मिक्स करदेवे। वर्तमान रेडी हो गला हमर घोल दही जोटा आपण माने पैकेट रे पिउथिले पिलादिने बहुत पिउथिले ना मु भी बहुत पिउथिले आ बहुत बढ़िया लगुला एईटा आमर घरे कन्स्टांट हुए बाकी टिके खाली कंचा चूड़ा पकईदेले हो गला दही चूड़ा। तो बोऊ को देदेला परे नन्ना कहले कि चल माछ धरिके आसीबा कोटा आनिबा कौन करवा देखिकी आनिबा गोटे। तो फाइनाली एईटा डिसाइड हैला पोहला माछ ए जो माछटा नना बाछुचंती आ जे जाके सी निजे न बाछिबे निजे न परखिबे को माछटा काले दबी जाइथिबो से जाके से माछ आनिबे नाही नना देखि देखिकी बाछिकी माछ आनंती। जेहेतु मो पाखरे टाइम नथिला कि माछ आनिबी ताको घरे पूरा कंप्लीटली क्लीन करिवि सेथिबई तांको सेठी मु सफा करि देकी नै आसिली। आसिला बेलको 9:45 आड़े हे जाइथिला तो कोन करिवि भाबिकी पिठौ बटा थिला तो मुझे भाविली टिके पियाज पका पिठा बनईदेवी आउ यार रेसिपी आपण मानक सहित मु आगुरु भी शेयर कर सारी तथापि एई वीडियो रे भी डिटेल्स रे देखई दउची गोटे दही सरबत देखैली जोटा बढ़िया लगे पिया पई से ड्रिंकटा भी आपण माने ट्राई करंतु। वर्तमान पिठौ रे पियाज टमाटो कंचा लंका धनिया पत्र भुरसुआ पत्र सबको एकदम पूरा टिक टिक करके काटिकी सब मिक्स करदेवे ता सहित टिके स्वाद अनुसार लूण पकईदेवे लूण टिके हल्का कमी गले भी बढ़िया लगे चलो आउ ता सहित टिके अदा करके पकईदेवे जेतिकी क्वांटिटी रो नहीं आपणकर पिठौ थिबो सब परिबा पड़ी थिबो तो सेही हिसाब रे टिके अदा करके पकईदेवे आउ ता सहित टिके आलू पकईबे आलूटा ऑप्शनल अछि आलूटा पकईले बढ़िया लगे तो आलू को मध्य ग्रेट करके पकईदेवे सबको बढ़िया से मिक्स करदेवे। वर्तमान आमर बैटरटा रेडी हो गला पियाज पका पिठा पई बहुत जन फुटण करके पकाती किंतु आम घरे आमको टिके फुटण भल लगेनी। वर्तमान टावा रे तेल पकईकी आमर पुराना परंपरा अनुसार बाईगण मुंडी रे सबुआड़े टिके तेलटा को स्प्रेड कर देकी आमर पिठौ रखी पिठौ पकईदबा चारिआडे टिके स्प्रेड करदबा एटा टिके आर पिठौ भलिया दोसा भलिया एमती बुली जीवनी एटा टिके हल्का हल्का आपण मानकु बुलेबा को पड़िबो सेप रे किछि कथा नाही किंतु टेस्ट रे पूरा बेस्ट आ ता सहित टिके सोरिष तेल ऊपर बुले देके एपट सपट कर देबे रेडी हो गला। तो बो जेहेतु खाली दही पानी बसिकी पीथिला दही पानी पीकी बसीथिला एपट सपट करी कहीदेली तो ताकू आग देदेली मुझे तू तोर खाईदे जेहेतु पिठौ टिके कम थिला तो बो को देदेला पर मुझे नाई नन्ना भी खाई ना से घर को से जाके आसी नथिले तो मु आउ देखिली मुझे नाई नन्ना आसतु खातु एमितिरे भी मोर कालीठू मु भाबिकी रखी कि आज मुझे मुढ़ी पाग करके खाइबी बहुत दिन है 8-10 दिन है खाइनी आज मत टे टाइम मिली से जो डबारे मिक्सचर थिला जेहेतु अल्प टिके मिक्सचर थिला तो से मुढ़ी पकईदेली पियाज टमाटो कंचा लंका धनिया पत्र सोरिष तेल टिके लूण सबको बढ़िया से मिक्स करदेले आमती बुले बुले की मिक्स करने मत बढ़िया लगे मत फिल हुए कि जमी मु झालमुढ़ी बिक्री करुँची आ मत एमती ही बनवाक भल लगे मत कौन जगह अपेक्षा एमती डब्बा मानक एमती घूरे 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 मिक्स करा बहुत बढ़िया लगे ता सहित कपे चा कप नुह अल्प टिके तापर तथापि मो मन मानिलानी मुझे काकुड़ी पकेबाटा काकुड़ीटा निहाती मैंडेटरी तार जो बास्नाटा बाहर फ्लेवर सेटा जबरदस्त केमती देखा निहाती कमेंट करी जनइबे। मु तो एंजॉय कली मुढ़ी खाईदेली चा पीदेली तापरे नना आसिक गाधा बाधा सारिकी तांको काम सारिकी बसिले तो तांको वर्तमान पिठा करिकी मु देई दउची जोटा इटा सकाळर रूटीन आपण मानक सहित एबे शेयर करूची बाकी अधा अच्छी राति रे पुणी शेयर करी आपण मानक सहित एटा खाली सकाळर माने संडे सकाळर बिजी शेड्यूल एकदम बिजी रूटीन आ जेहेतु बोर टिके देह भल नहीं जदि बोर देह भल था तो मु कौन करथांती ना पियाज पका पिठा पे मु सब रेडी करदेली सी तार पकई पकईके दे था एमती किसी गोटे होता किंतु जेहेतु तार देह भल ना तो कम्प्लीटली मो उपरे सब पड़गला। आशा करुँची वीडियो भल लगुता भल लगे लाइक कर दिंतु फॉलो कर दिंतु जहाँ कले चलो यहाँ बड़ द्वंद्व पकाए बो को पचारि गरम खाइबू ना पखाड़ खाइबू ना जहाँ कले चलो नन्ना को पचारि गरम भात खाइब ना पखाड़ खाइब जहाँ कले जहाँ कहले तो गोटे करी ना मोर सब चलो जहाँ कले चलो भाई जी कहते जहाँ कले चलीज से मैंने कहीकि रहीजे आराम से
କିନ୍ତୁ ଯିଏ କରିବା ଲୋକ ସିଏ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆରେ କରିବା କ'ଣ? ତା ଭିତରେ ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ନ ହଉ ପଛେ ମୁଁ ଆଗ ଭାତଟା ବସେଇ ଦିଏ। ମାଛ ବି ଆଣିକି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଯେତକ କାମ ସକାଳର ଦେଖିଛନ୍ତି ସାରିଲା ପରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ମାଛଟାକୁ ମୁଁ ବାଛିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଥୋଇଦିଏ, କାଳେ ଯଦି ମାଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା ଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ। ସେ ଯେତେ ବାଗେଇକି ଦେଇଥିଲେ ବି ମୋତେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଗଲା ତାକୁ ଭଲ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରଖିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ବି ଷ୍ଟିଲ୍ କାତି ଫାତି ସବୁ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ, ତା'ର ଗାଲି ବାହାରିବ, ପଙ୍କ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ ତାକୁ ଧୁଆ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପଙ୍କୁଆ ଲାଗିଯିବ, ଟିକେ କାତି ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଖାଇବାର ମଜା ପୁରା ଏକଦମ କେରକେରା ହେଇଯିବ, ପୁରା ଯିବ। ତେଣୁ କରିକି ଭଲସେ 2-4 ଥର ଧୁଆଧୁଇ କରି କାତି ଛଡ଼େଇ ଗାଲି ବାହାର କରିକି ମୁଁ ତାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେଥିରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯାଉ। ବାକି କଷ୍ଟକର କାମ ଯେଉଁଦିନ ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ ଏମିତି ଖାଲି ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ମାଟି ହେଇଯିବ କହିଲେ ଚଳେ। ମାନେ ହାତ ଧୋଇବେ, ଟ୍ୟାପ୍ ଧୋଇବେ, ସେ ସାଇଡ଼୍ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ଧୋଇବେ, ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ଭାତ ତା ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମାଛକୁ ମୁଁ ବନେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମାଛକୁ ଭାଜିଦେବା। ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲି କି ନାଇଁ ଆଉ ଗରମ ଖାଇ ହେବନି, ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋତେ କାଉଳିଆ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଆଜି ପଖାଳ ହିଁ ଖାଇଦେବା, ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାତକୁ ପାଣି ପୂରେଇ ଦେଲି, ମାଛକୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ କଡ଼କଡ଼ିଆ କରିକି ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୋହଳା ମାଛଟି ମଜା ଆସିଗଲା ଆଜି ଖାଇବାରେ। ମୁଁ ଜାଣିକି ଟିକେ ଅଧିକ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଛାଣିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ପଖାଳ ସହିତ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୁରା ଏକଦମ କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମାଛଟା ସ୍ପେଶାଲି ବୋଉ ପାଇଁ ହିଁ ଅଣା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ମାଛ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଗ୍ରହ ହେଉନି। ଥରଟେ ଖାଇଲେ ରାତିକୁ ତାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବି ସେ ରାତିରେ ଖାଇବନି। ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେତିକି ତ ଶାନ୍ତିରେ ଖାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ପୋହଳା ମାଛଟା ଅଣା ହେଇଥିଲା। ବାକି ମୁଁ ହାତ ଧୋଇ ଧୋଇକା ଅଣାଇତିଆ ହେଇଗଲିଣି। ଏପଟେ ଟିକେ ପଣସ ସିଝେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଦେବା। ଆମେ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ରଖିଦେଉଥିଲି। ପଖାଳ ହେବ ନା, ଟିକେ ପଖାଳର ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଚାଲିଛି। ଛୁଇଁ ଭଜା, ପଣସ ଭଜା, ଆଉ ତା ସହିତ ବାଇଗଣ ଭଜା। ତ ବାଇଗଣ ଛୁଇଁ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆଗ ତାକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିକି। ହଁ, ଆଉ ଭାବିବେନି କି ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇଁଷ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ଆଇଁଷ ହେଇସାରିଲା ପରେ, ମାନେ ମାଛ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲାକୁ ବି ଧୁଆଧୁଇ କଲି। ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ ଭଜାଟା ପକେଇଲି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେବ, ଏଇ ଭଜା ହେବ, ଆଇଁଷରେ ତ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସିଗଲା ଖାଇବା ପାଳି। ତା ଭିତରେ ଛୁଇଁ ଭଜା, ପଣସ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାକି ବୋଉକୁ କହିଲି କି ତୁ ଟିକେ ଆସେ ପଖାଳଟା ବାଢ଼ିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ତୁ ପଖାଳ ନ ବାଢ଼ିଲେ ସ୍ୱାଦ ଜମା ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାବଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଖାଇବାରେ ଅଛି ତ ପଖାଳ ଭାତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା, ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଦେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏତେ ସାରା ତ ଆଇଟମ୍ ଅଛି। ଟିକେ ଜହ୍ନି ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ବି ନୁହଁ, ଟମାଟୋ ଜହ୍ନି କହିଥିଲି ଭେଣ୍ଡି ପାଇଁ, ସେ ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଦେହ ତ ଭଲ ନାହିଁ, ଏତିକି କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଭାତ ତିକ ସଜାଡ଼ିକି ବାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେତିକରେ ସେ ଅଣାଇଦିଆ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ କିଛି ଆଉ ଛାଡ଼, ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଏଇ ଜହ୍ନିର ବାସ୍ନାଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଛ, ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ସିରିୟସଲି। ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମାଛ ଆଣିକି ତ ଖାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବହୁ ଜଣ ଯଦି ଜାଣି ବି ନଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଥର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭଜା ମାଛ ଖାଇବେ, ତାପରେ ତାକୁ ବେସର କରିକି ଖାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଭଜା ମାଛଟା ମଷ୍ଟ ଖାଇଲା ବେଳେ ନନା ବି ଆମର କହିଲେ କି ଓହ ମାଛର କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ଏକଦମ ପୁରା 1 ନମ୍ବର, କୁଡ଼କୁଡ଼ିଆ ଲାଗିକି ଏଇଥିରେ କଣ୍ଟା ସରସର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଛାଣିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି, କଣ୍ଟା ବି ବେଶୀ ଲାଗୁନଥିଲା, ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କାଳେ ଟିକେ ପଙ୍କୁଆ ଲାଗିଯିବ କି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ସଫା କରିଥିଲି, ବାକି ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଜିନିଷ ଏମିତି ହିଁ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ରେ ହିଁ ସଫା କରିବି, ନହେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଲାଗିବନି। ତୋରାଣି ପିଇକି ମଜା ଲାଗିଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଖାଇବା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ।